जंगली हाथी ने चाय बागान के श्रमिक क्वार्टर और आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए घरों में तोड़फोड़ की है और खाद्य सामग्री चट कर गए हैं। घर के लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि तिलाबाड़ी डिवीजन के चाय बागानों के दक्षिण धूपछोरा मुचीपाड़ा इलाके के चर्च लाइन और बाताबारी बेनाईपाड़ा इलाकों में शुक्रवार सुबह एक जंगली हाथी ने हमला कर दिया। हाथी ने चर्च लाइन पर एक श्रमिक के आवास को ध्वस्त कर दिया। फिर उसने बेनाईपाड़ा के बेनाई मोहम्मद और मुचीपाड़ा के बुधनी खेरिया के घरों में भी तोड़फोड़ की है। पता चला है कि हाथी लतागुड़ी वन क्षेत्र से निकलकर बारादीघी चाय बागानों के रास्ते तिलाबाड़ी चर्च लाइन में आ गया। खबर मिलने पर धूपछोरा बीट के वन कर्मी आए और हाथी को गोरुमारा जंगल में भेज दिया। साथ ही वन कर्मियों ने शुक्रवार सुबह प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। कल के 7টা দিকে হাতি ঢুকলো। আচ্ছা, তারপর ওই যে ঘর ভাঙলো। আচ্ছা আচ্ছা, ভাতটা ছিল, চাল টালগুলো খালো, সব নিয়ে গেছে না? সব। হ্যাঁ, আপনারা কি ঘরে ছিলেন? হ্যাঁ ঘরে ছিলাম। তখন হাতি আসলো, তখন কোথায় গেলেন? বাড়িতে ছিলাম। তখন কি হাতি যখন আসলো তখনও ছিলাম বাড়িতে। মানে পালা গেছেন এখান থেকে? না পালে যাইনি। তারপর হাতিটা কি করলো? হাতিটা তো ঘর ভাঙলো আর ওই কাঠল টাটল খালো, ভাত টাত খাইলো, চাল টাল, আর তো চলে গেল। আচ্ছা আচ্ছা, রাত্রে ডিপার্টমেন্ট আসছিল এখানে? হ্যাঁ। তারপর হাতিটা চলে গেল নাকি? হাতিটা হ্যাঁ ডিপার্টমেন্ট দেখে চলে গেল হাতি। আচ্ছা আচ্ছা, তো আজকে কি সকালে কেউ আসছে এখানে? হ্যাঁ, ওই যে ডিপার্টমেন্ট আসলো না? আচ্ছা, এখন কি বললো ওরা? কি বললো, ক্ষতিপূরণ দিবে কিছু? হ্যাঁ, কিছু ক্ষতিপূরণটা দিবে বলে। দিবে না? আচ্ছা, হ্যাঁ। আপনার নাম কি? বুধনি খেড়িয়া। বুধনি খেড়িয়া। কটার সময় হাতিটা আসলো? 4টা আজকে ভোর পরে? হ্যাঁ। এই জায়গাটার নাম কি? এটা মুচিপাড়া না, দক্ষিণ ধূপছড়া। তা আপনারা কি ক্ষতিপূরণ চাচ্ছেন নাকি? তো চাবো, আমার কেউ নাই, ছেলে টেলে কেউ নেই, বাইরে আছে। আচ্ছা আচ্ছা। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज।